Di Papua mana, Mas? Di Mimika, Pak Ustadz. Repot ya. Iya, di Freeport, Pak Ustadz. Kemarin saya ngerukiah di karyawan Freeport juga, Mas. Dari Jawa juga, Mas ini. Oh, iya benar di Jawa juga. Masya Allah, Masnya ini ujiannya luar biasa ini. Sudah berapa lama, Mas, itu dirasain itu? Dulu kok ceritanya gini, Ustadz. Dulu itu saya tuh dari SMA itu saya sering sholat tahajud, Ustadz. Ceritanya sekitar cerita dulu ya, Ustadz. Sholat tahajud sama mama saya itu. Terus sering sholat tahajud. Terus pagi-pagi itu saya naik berangkat sekolah. Ada nenek-nenek. Nenek itu mau nyebrang, kan kasihan toh ada nenek-nenek. Saya seberangin, dia pegang tangan saya gini, kok dingin tangannya gitu ya. Mungkin masih pagi saya pikiran gitu. Terus 3 kali Ustadz. Tapi yang satu itu kata nenek saya, kata guru apa nggak ngerti aku juga, katanya kalau 3 kali nanti kamu lulus gitu katanya. Tapi yang ketiga ini saya nolak karena saya kesiangan gitu, Ustadz. Nah habis maksudnya enggak, saya potong dulu, Mas. Maksudnya nenek-nenek itu disabrangkan itu disuruh sampai 3 kali gitu atau gimana? Nggak tahu, tiba-tiba yang kedua ini dia bilang gini, Mas saya nunggu sampai dari dulu loh Mas, dari tadi kok nggak sama datang-datang. Aku kaget loh, kok baru kenal kok tiba-tiba kok gini, aku juga gitu. Terus habis itu ketiganya itu saya telat, dia nunggu lama, terus katanya mohon maaf nek, aku nggak bisa, ampunten, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia nyebrang nggak tahu kemana, tiba-tiba menghilang gitu. Ya ini habis itu kayaknya Mas, ya. Nenek-nenek itu bukan makhluk manusia, itu makhluk gaib ya. Jadi sampean pegang kan dingin banget kan? Ya. Nah, terus setelah pasca itu masa ada kecenderungan suka sesama jenis gitu atau gimana? Nah itu setelah habis, kan dulu saya pernah juga ruqyah, itu badan saya udah mulai enakan gitu loh. Semenjak pindah ke sini kok tiba-tiba saya kok kayak semacam kayak suka sama orang gitu, tapi gak sama lawan jenis gitu loh, nggak tahu kenapa gitu. Padahal saya sampai nangis tobat ya, sampai tetap maksudnya dorongan suka banget sama laki-laki itu kan Masnya sebetulnya kan tersiksa gitu kan. Betul. Betul Ustaz. Nah kalau kasus-kasus seperti ini yang di badan Masnya itu jinnya itu perempuan ya. Oh gitu. Jadi kalau seumpamanya ada laki-laki yang jin itu suka, maka mengambil alih pikiran sampean, Mas. Benar. Jadi kadang kayak orang lihat saya itu kayak perempuan gitu, padahal saya juga kenapa orang kok gini gitu loh. Jadi kayak semacam gitu. Maksudnya gini, seseorang yang suka sesama jenis itu kan ada 2 faktor. Faktor pertama itu karena lingkungan, karena teman-temannya, karena komunitas ya, jadi dia tertular. Nah kalau kasus Masnya ini bukan karena itu, karena dipicu oleh gangguan jin gitu Mas dari awal. Berarti sudah berapa lama ini Mas, semenjak nenek-nenek sampai sekarang itu sudah berapa tahun itu? Kalau nenek-nenek itu dari SMA 2000 berapa ya Ustaz, saya juga kurang tahu. Kalau yang suka sama kecenderungan suka sesama jenis ini berarti baru berapa tahun Mas? Kurang lebih ya 6 tahunan lah, 6 tahun 5 tahun gitu. Iya, sampai saya niatkan hafal Al-Quran juga, tapi kok gak bisa. Masih gitu loh. Gak bisa. Iya. Jadi nanti kita kasih triknya ya, solusinya ya. Nah kalau mimpi-mimpi ada nggak Mas sampean kayak mimpi-mimpi gitu? Nah, jadi tiap mau tobat gitu, saat tiba-tiba dikasih sakit, entah itu batuk atau sakit tenggorokan atau mandel panas gitu 3 hari. Habis itu tidur mimpinya itu mesti sama laki-laki gitu, laki-laki ganteng apa gitu mesti Ustaz. Iya. Jadi aku kayak semacam kayak apa itu dialihkan jadi malas sholat lagi gitu Ustaz. Jadi sebetulnya gangguan ini juga keluar masuk Mas ya.
gangguan yang Mas timpa ini dia kadang keluar, kadang masuk gitu, keluar masuk gitu, ya. Ya intinya Masnya ini makanya di bulan Ramadan ini ya sangat baik ya di dalam proses ruqyah, di dalam kesembuhan dari gangguan jin, Mas, ya. Kalau Masnya ini awal mulanya dipicu oleh gangguan yang nenek-nenek, tapi itu bukan penyebab ya, maksudnya bukan faktor yang nenek-nenek itu terus ngasih ilmu, terus yang bikin Masnya kecenderungan suka sesama jenis itu bukan, tapi ada gangguan lain ya. Jadi ketika di dalam tubuh pasien itu ada kodam atau dimasukin jin kodam, maka dia itu seperti magnet. Jadi gangguan jin yang lain akan mudah, Mas. Nah, itu salah satunya faktor Masnya ini gangguan seperti ini bermula dari yang kasus nenek-nenek itu tadi yang diceritain. Ya, dulu itu sedikit ya Pak Ustadz ya. Dulu itu sering sholat tahajud itu saya pernah mimpi ada Ustadz ganteng itu di masjid, dia cium tangan saya gitu Ustadz. Habis itu lama 1 minggu ya itu ketemu nenek itu. Jadi gini Mas, intinya Masnya kalau tanpa sengaja kan dulu di keisi kodam tanpa Mas sadari ya, malam ini Masnya ikhlas, yang punya badan harus ikhlas ya Mas ya kalau dilepasin ya. Andai kata nenek-nenek itu kemarin itu yang menjelma sebagai manusia itu ngisi kodam atau itu dari jin leluhur ya, biasanya itu dari jin leluhur Mas itu. Oh ya, ya memang dari orang tua sih, dari ayah gitu. Jadi jin leluhur itu kasusnya itu dari awal mulanya banyak pasien saya itu dari gangguan jin itu bermula itu dari jin leluhur, karena jin leluhur itu justru dia itu memicu magnet Mas. Jadi kalau umpamanya ada serangan sihir atau gangguan jin sekitar akan mudah masuk karena diibaratkan kayak magnet gitu. Ya berarti masa ini diikhlasin ya supaya kalau umpamanya diikuti jin leluhur, jin kodam dari leluhurnya dulu, malam ini ikhlas karena Allah Ta'ala diputuskan Mas ya. Supaya Masnya sembuh dari kecenderungan naluri seks ini ya. Karena masa ini juga kalau umpama seperti ini masa depannya nanti hancur. Belum menikah Mas ya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah. Tapi ya gitulah. Berarti punya anak. Berarti kecenderungan itu punya dua kecenderungan Mas. Iya. Ya. Paham ya. Jadi kasus kemarin saya juga menangani seorang akhwat dari Medan ya. Jadi dia itu kecenderungan ya suka sesama jenis, suka sama laki-laki. Jadi 50% gitu. Iya. Iya Masnya sekarang berdoa kepada Allah ya, di bulan Ramadan ini berdoa kepada Allah supaya gangguan jin leluhur, jin kodam, jin masuk sendiri, jin sihir, supaya malam ini disembuhkan Allah ya. Pejamkan mata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla salihin. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di bulan Ramadan ini ya Allah, sembuhkan masnya dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Kembalikan nalurinya seperti fitrahnya kembali ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersihkan badannya dari gangguan apapun ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu syafihuna 'ala Allahi syadada. Semuanya jin leluhur yang mengikuti Mas malam ini diputuskan dari perjanjian yang dilakukan oleh leluhurnya dulu. Sekarang diputuskan semuanya keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Semuanya keluar, diputuskan dari jin berperjanjian. Semuanya bertakwa kepada Allah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Putuskan perjanjiannya ya Allah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Putuskan malam ini ya Allah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal alladzina akhadtum minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dibatalkan sihirnya malam ini. Sihir perjanjian yang dilakukan leluhurnya dulu dibatalkan malam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa al-qiyasaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wa qalabu sangirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. Yang di perut, di dada, keluar, naik semuanya, keluar lewat muntahan. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir.
ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته walau karihal mujrimun. Sembuhkan masnya ya Allah, kembalikan naluri seknya ke sesuai fitrahnya ya Allah, kembalikan naluri seknya sesuai fitrahnya ya Allah, kembalikan naluri seknya sesuai fitrahnya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Di bulan Ramadan ini ya Allah, di bulan suci Ramadan ini ya Allah, mudahkan kesembuhan masnya ya Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Semuanya jin yang mengambil alih pikiran mas, semuanya keluar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذوا من المشركين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayna fala yu'minun. Kembalikan fitrahnya sesuai, kembalikan nalurinya sesuai fitrahnya ya Allah, kembalikan nalurinya, naluri kepada fitrahnya kembali ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي walau ji'na bimislihi madada. Semuanya yang di kepala turun muntah, keluar lewat muntahan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sayqa falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sayqa falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sayqa falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa harra Musa sayqa. Semuanya cincin kodam yang dimasukin oleh nenek-nenek semuanya malam ini dibatalkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa anqalibu hunalika wa anqalabu sangirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Semuanya jin bila masih tertinggal di badan akan dibakar Allah, akan dimusnahkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykuma syuhadun min nari wa nuhasun fala tandasuran fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykuma syuhadun min nari wa nuhasun fala tandasuran فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شهاد من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Hilangkan ya Allah, hilangkan naluri syek yang suka sesama jenisnya ya Allah, sembuhkan ya Allah, kembalikan sesuai fitrahnya kembali ya Allah. Fitratallahi alladhi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah fitratallahi alladhi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah fitratallahi alladhi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله
الله فإن الله شريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين. Sembuhkan, mudahkan kesembuhan Mas ya Allah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina akhadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi إلى الذين أخذتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله أركك من كل شيء يدك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أركك اللهم ربنا سده بالبأساء يسبي أنت شفي لا شفي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا سده بالبأساء يسبي أنت شفي لا شفي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم ربنا سده بالبأساء يشفي أنت syafi la syafi'i illa anta syifaan la yugadiru saqaman sembuhkan Mas ya Allah. Mas apa yang dirasain Mas? Tadi pas merem itu kayak ada putih kayak pakai mukena gitu. Terus lama-lama kayak ada pintu orang duduk hitam gitu. Terus lama-lama udah hilang. Ya. Lama-lama hilang gitu. Terus Masnya ini duduk ini kan. Kenapa Mas? Terus tiap duduk itu kalau gang 5 menit kaki kesemutan ini tadi kesemutan tiba-tiba udah hilang gitu. Alhamdulillah. Jadi memang Mas ini tapi besok Mas dibantu ruqyah lagi ya. Insya Allah nggak usah dibebani infaknya sudah tidak dibebani lagi. Besok dibantu ruqyah lagi. Besok Masnya cari waktu yang longgar lagi biar diruqyah lagi. Dipastikan. Oke. Jadi Masnya ini kalau pas ada dorongan itu syahwatnya muncul sangat besar sekali Mas ya. Betul sekali itu sampai saya tahan sampai kepala itu kayak sepaneng gitu sampai gak kuat hasilnya. Akhirnya gak kuat gitu. Jadi caranya tuh tersiksa batin Mas ya selama ini sampean Mas ya. Betul dari kecil sebenarnya kan memang didikan keras dari orang tua gitu. Terus di samping Mas supaya kesembuhan cepat, Masnya kalau punya masa lalu yang sangat menyedihkan, masa lalu yang bikin kecewa, yang sangat sedih, itu kalau bisa mulai sekarang harus dikubur jauh-jauh, Mas, G. Tapi kalau setiap mau ibadah aku ingat masa lalu terus gitu loh. Nah, itu. Jadi kayak semacam kok gini terus gitu. Maksudnya masa lalu yang bikin Mas sedih atau kecewa atau apa? Ya kecewa ya, sedih paling banyak sih kecewa gitu. Ustaz. Nah itu berarti yang memicu keluarga Mas. Ya benar, memang dari keluarga saya kan memang keras gitu. Sering berantem gitu loh Ustaz. Ya, makanya kayak batin saya kayak sakit gitu. Namanya juga anak pertama gitu Ustaz. Iya. Jadi gini Mas, itu salah satu yang mengundang gangguan jin itu di situ Mas. Seseorang yang mengalami rasa sedih yang mendalam, maka dia itu mengundang jin. Jadi membuat perhatian jin gitu. Jin bisa datang gitu Mas. Kasihan gitu kan. Jinnya bisa kayak naluri kayak manusia juga, ya. Jadi Masnya mulai sekarang rasa sedih masa lalu, kekecewaan, apapun yang menimpa Masnya harus sedikit demi sedikit dikubur, ya. Kalau bisa dihilangkan dalam sedalam-dalamnya, okay?
Nggih, Nah, Ustaz. kalau umpamanya Masnya tadi kan bilang kan, walaupun Masnya itu ngaji terus, baca Al-Quran terus, tapi kok gangguan kok enggak hilang-hilang kan gitu kan? Nah, itu faktornya dari psikis Mas, yang dia memperkuat gangguan jin itu di dalam itu lebih kuat karena dia menempati psikis itu Mas, pintu masuknya di situ. Ya, tadi soalnya saya tiap habis doa tadi itu tiba-tiba ada putih, terus ada pintu, ada orang duduk hitam gitu. Pas malam terus langsung batuk itu, langsung riak keluar semua itu tadi. Ya. Mudah-mudahan Mas ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di akhir ujian ini Mas ya, Masnya melakukan kesalahan dosa itu karena ada unsur jin, insya Allah ya, insya Allah Allah Maha tahu ya. Jadi Masnya besok diluangkan waktunya lagi, kira-kira nanti jam berapa nanti dibantu Ruki lagi Mas ya, dipastikan ya. Ayo Mas, ini soalnya di Papua jam berapa ini Mas soalnya? Ini udah setengah 2 mau sholat Lailatul Qadar juga. Makanya Masnya istirahat ya, sholat dulu istirahat. Sebentar lagi kan sahur ya. Ya, ya gitu aja ya, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah. Besok dikabari Mas ya. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.